قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dize, caminhai na terra, em seguida olhai como foi o fim dos desmentidores. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Dize, de quem é o que há nos céus e na terra? Dize, de Alá. Ele prescreveu a si mesmo a misericórdia. Em verdade, ele vos juntará no indubitável dia da ressurreição. Os que se perdem a si mesmo, então, não creem.